2200 Astra-G. Объем мотор 1.6 инжектор, 4 баллон нав, газ бензин, газ жеврачорай. Уҷа 8 моҳ дига уҷа дуромуш. Д электро, кондиционер, коробка механик, 227,000 пробег, мультирул. 40 чанд такси? 48,000 бу савдо меша. Номерои телефон 938 955 955. چند دقیقه؟ 955 995 زدنی کامل است. 2300 Astra-G. Объем мотор 1.6 шурубай, газ бензин, уҷа 100. الکترا داشته ماشین پرابیک شدیدن نمیشه. 314,000 هم شده. کاندیشنر داره، کاروکا مکانیکی. چند فیاته؟ 50,000 bu sağlam میشه. نمره تلفن 881 08 55 88. Дазор чорунсо C-класс. Объемش 1.8, 4 баллони нав, газ сӯзишвои бензин, ҳуҷҷат 1 сол. چور الکترا دارم. 202 242,000 пробег дорад. кондиционер, коробка автомат, мултирул. чанд мегӯяд? 65,000 бо савдо меша. номеро чанд? 94 60 52 00. лукам ҳаст. аванга نهم سال Astra-G. объем мотор 1.6 простой, швори бензин, се моҳи дига уҷа дорад. Д электро, кондиционер надорад, коробка механик, 269,000 пробег. чанд така нархиш? 36,000 нархиш. номеро чанд буд? 93 762 05 00 00 05 00.
8 سال استراجی ابیو موتورش 1.6 پلاستیکه گاز بنزین مدتش 1 سال است ده الکترا 268,000 пробег кондиционер نیست коробка механика дюкай چند تاکسی با سودا میشه 40,000 با سودا نمره چنده 909 21 33 99 سال استراجی ابیو موتور 1.6 گاز بنزین حجت 1 سال ده الکترا دورا кондиционер دورا коробка механик 218,000 пробег мулти рул 34 تاکسی 37,000 با سودا میشه نمره چنده نمره تلفن 998 38 88 اباگریس لینی هم هستن میگه ناد 50 سال نکسی کاریسکی ابیو موتور 1.6 گاز بنزین 1 سال اونجا ماشینش 4 الکترا دورا 534,000 پробег кондиционер نداره коробка механик 15,000 با سودا میشه خداویش رو به نمره تا گاب زاکن تلفن 908 80 48 08 2003 سال 915 ابیو موتور 1.6 سوزشوی بنزین 8 موجه داره 4 الکترا نمره تلفن 987 36 14